जोड़ा कौन लिखे जानतु तो आकु जे कहबो भंड ताकू हजारे एक दंड कागजरे लिखा अछि हां कागजरे कोन लिखा अछि आकु जे कहबो भंड ताकू हजारे एक दंड ले भंड नाही भंड ना भंड ना पांच पैसा काटू हां नाइ ना कमा कमी ना आ कमियार नाही अरे भाया ओ कोन लिखा अछि पढिलु पुओ कांडी मरे लिखि दे रे छोटा कटा है क्या तो परे म किछ कहबिन को हंडी घोड़े कन्ना घोड़े कन्ना कन्ना घोड़े लिखा अछि प्रकृतरे न लिखि कि मु कोन कन्ना घोड़े बीए पास हो के तापर कोन लिखा अछि काठी मारी ओ आकु आकु भाबिलो भंड ताकू हजारे एक दंड एति लिखि पाले जे पेपर सिरा सब जाई लिखि दे मुंडे पूरे पूरा तो मां जो तते जन्म करछि को बेलार जन्म करछि मूर्ति के लिखि पाम रात्रि कर देले काम अरे भैया एटा पुरानो ना क्या पुरानो तो पुरानो हां हे जय जगन्नाथ हे ये जगतर नाथ आ गोटे छाड़ दे जल्दी गोटे दिन जो छाड़ दे जल्दी आ दिन जो मुझे कह दो औ जोगी जो ताके उडे लिखि ना ताके हेतु नै आर प्रथम उत्तरटा हला प्रश्नटा हला मुंड मरे कान्नी मरे हंडी घोड़े कन्या घोड़े काठी मरे आकु जे कहबो भंड ताकू हतरे को दंड बाबुरे ए बोए सेथिरे जहा दर्शा जाई ताहा कहबा आ जोड़ा नै हम बड़ गाड़ी करे मारिबा ताई न दिमु मिसेई न हम बाप बरा हम गां लोग छाडू आमे हमें ताक सपोर्ट करे ना ता सपोर्ट करू हां भैया तू जो गां को दिमु सेटा तो गां हां किलोमीटर होई रे बाबू ए काटूडा लगी हमकु अरे पुओ आउ गंजारे रही रे मो पिला को बर्बाद दिया करतिलु बुझिलु तो जो को आती मो पिला सोचिया सही है बाबुरे अन्न ज्योति रंगा गोबर गाड़िया गंगा गंगा तेनु पर पुराण समालोचना करबा ठीक अछि हमरे लेखा छै कोन पुओ ए मोर हम कहि ना एटा कह एटा तो कान्नी मरे हंडी घोड़े कन्ना घोड़े काठी मारी आकु भाबिबो भंड ता भजरे को दंड प्रथम राशि कोन कान्नी मरे हे जय जगन्नाथ के जगत परनाथ अच्छा जोगी जने न पांती जारो आदि आहा हे जय जगन्नाथ जगत परनाथ जय जगन्नाथ जगत परनाथ बाबू जोगी जने न पांती जारो आदि लागितो जोगी भी किसो मुखी रे जोगी नु आहा जोगी भी किसो मुखी जोगी नु होई मत जंजाल रे पड़िया तुरे डाको लागितो जंजाल रे पड़िया तुरे डाको जानी नाम गोटी देव कहिए जोपी भी मुखी जानी नाम गोटी देव कहि सुनंतु सुविज्ञान दे मन करण शुणवे सुविज्ञान दे मन करण महाभारत आज्ञा देवा कहिण आज्ञा महाभारत रे कि खे बड़ी मन जदि महाभारत रे मन बड़ी हम सुंदर भावरे कहिबा बाची बाची कहि जा आज्ञा के बकारिल मन रे टिके दुख नाही जो बचारिल मन रे टिके दुख नाही मात्र जहा जण अछि को दे बाबू ठाई कहि जा जहा जण अछि को दे बाबू
ବୁଝାଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତେର ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ମରେଇ ବାବୁରେ ଗାନ୍ଧୀ ମରେଇ ଆରେ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼େଇ କନା ଟେକି ବାବୁରେ ପୁଣି କାଠି ମାରି ଏହାର চরিত্র বাবু কহিবা যে বিস্তারি এহার চরিত্র কহিবা তারি শুনিবে সূর্যজন দেখিন মন কর্ণ যাহা ঘটিব আন বিবরণ যেতেবেলে কুরু পাণ্ডবকে যুদ্ধ হইলা যেতেবেলে কুরু পাণ্ডব আজ্ঞাকে যুদ্ধ হইলা দেখ 18 সৈন্যর গীতিলা 18 সৈন্যর গীতিলা দেখ পঞ্চু পাণ্ডব পুণিকে 5 জন 18 সৈন্য সগীতে করিবে রণ 18 সৈন্য সগীত করিবে রণ শুনিবে সূর্যজন দেখিন মন কর্ণ মাত্র পড়িয়া ଥିଲା বাবুরে 18 জুন শুভ খুঁটি পটনা হইଥିଲା হল 18 জুন সাকি পড়িয়া মধরে বাবু হইছি রণ যোগান্ডি মরেই বলি দেইছ কখিণ কেতে মারিলে দুজন ন মরিলা জান কেতে মারিলে বাবুরা ন মরিলা জান দুজনর মাথিলা বাবু বহন ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ବୋଲି ନ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ ବୋଲି ବାବୁରେ ତାହାର ନାମ ଦିନେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ କହିଲା ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସା ମାତ କେତେ ମରିଛି ବୋଇଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମାଘା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ବିଭା ପରିଶ୍ରମୟକୁ ବାବୁ ଧୋଇବୁ ମନ আচ্ছা উল্লগ্ন হই বাবুরে তু যেবে আসিবু ও তোর সর্বাঙ্গ শরীর কুমরে অনাই দেব আচ্ছা যেতেবেলে গান্ধারী যে অনাই দেব সর্বাঙ্গ শরীর দুজনর বধ যে হইব যেতেবেলে গান্ধারী মাতা তাহাଙ୍କୁ কহিলে মাত্র উল্লগ্ন হই দুর্যোধন যাউଥିଲେ উল্লগ্ন হই দুর্যোধন যাউଥିଲେ নাচুয়া কোনাই মনে চিন্তা করা দেখো নাচুয়া নারদ মনে চিন্তা করা কিরে মা উল্লগ্ন হই তু যাউছু ভলা কিরে তু পুয়কেরে কর্ম করু লঙ্গলা হই মা পাখে যাউছু বইলু কদলী পত্রকু ধরি দুর্যোধন কদলী পত্রকু ধরি দুর্যোধন মাত্র ঘোড়াই গান্ধারী কাছে চলিলা বখন দেখ যেতেবেলে বাপুনিকে দেলা নাই মাত্র সবু অঙ্গ সিনা বদ গলা খই ও যৌ দেশরে বাবু কদলপত্র ঘোড়াইଥିଲା সেকি অঙ্গটা বাবুরে নরম যে ଥିଲା তেণু করে দুর্যোধন কেতে বাড়াইলে মরুଥିଲା নাকি অর্জুনকু ভীমকু কহিদেলে বাবুরে যে কলা কন্ধাই এ গান্ডি মার কেতে বাড়াইলে দুর্যোধন মরিব নাকি গান্ধী পাখরে বাড়াইলে দুর্যোধন মরিব ভাই যেতেবেলে ভীমসেন মূর্ত মূর্তি বাউন ভারକୁ গদাକୁ ধরিছি বুলাই পিটিদেলা গান্ধী মধ্য দেশ বাবুরে প্রথমরে কহিଥିଲେ গান্ধী মরে
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାନୁ ଗାଣ୍ଡି ସନ୍ଧିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଭୀମସେନ ବାହୁନ ବାହାର ଗଦାରେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଥିଲା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଜାନୁ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ମରି ହବନି, ଏଟା ହବନି। ଗାଣ୍ଡି ମରି ଢାଇଲେନି ନା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନାଇଁ ଚିନ୍ତା ତମେ କହିବା କହିବା ପାଇଲ ନା ପୁରାଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପିଟାରେ କି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପୁରାଣ ବୋଇଲେ ତମେ କିଛି କହୁନ। ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି। ପାଇବା ଆଜ୍ଞା କହିବାରେ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପୁରାଣ ବୋଲୁ ତ ଆପଣ ହଁ କଲେ। ବାହାରେ ଅଛି ପୁରାଣରେ ଅଛି। ବାହାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଅଛି। ଆଉ ବାହ୍ୟ ବୋଧେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପିଟାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡେଇ ହେଲେ ବାବୁରେ କନା କଡେଇ ଡାଙ୍ଗ ମରେଇ ସେଇଟାକୁ କନାଟା କାଲି ଏଇଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଡାଙ୍ଗୁଟା ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ବାହ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରାଣ କହିବାକୁ ହଁ କଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।